হ্যালো গাইস, আজকে আমাদের ব্রাদার শুভমের জন্মদিন। দেখো কাজ করছে ছেলেটা, কেক কাটিং হবে। হেভি কাজ করছে একদম। কেমন লাগে কাজ জন্মদিন এত কাটার জন্য? তেজ কা বলবো আমি কিছু বলতে পারবো না। কিছু বলতে পারবে না। हैप्पी बर्थडे पूरा लग गया रे। शुभम के लिए ये वाला अरे पूरा खा पूरा खा अरे मैंने क्या किया मेरा बातें नहीं है ਧੁੰਮਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਤੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਈ ਨਹੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਈ झूम के खड़ा दोना पड़ेगा ना बर्थडे बॉय को कैसा लग रहा है?